Good morning, people. This is my youngest grandson, baby Idris, playing with his lolo, Tatay Papaw. Ay, Papaw. Oh, play together sila ni lolo. No? Oh. While ako, relax lang muna. No, relax lang muna ako, guys. Banog-banog sila, guys. I miss you, baby. Brum. Pipi. Miss you, baby. Pipi. Sakit mo. Pipi. Sa mga tusloko no karon dagom. Basta mo. Ako machine, guys, ay. Tusloko no po din Ako machine, guys, sa hubak. Ha? Na akong machine. Ay na patusloko Ako ay nga tambal, may take pa ko tambal, guys. No, wala wait, magluto pa sa ako ang ayun lang breakfast. pag adto sa pasunog eh. Ha? Nangag ko ita. So dila So, palayo lang ta. Pam. Palayo lang ta sa baby. Watch lang muna ako. Brum. Baby Idris. What are you doing, baby Idris? Di ka di siya ka mo. Tatay ka maumang ko tatay ba? Dilan ko ni mo imo ang naon tatay. Di ka mamanakla. He's 5 months old. My grandson, baby Adriel, 5 months na siya ngayon, no? Going to the center. He's scheduled for immunization. My grandson, immunize siya ngayon. Dila niya. Tatay, mga kabangan. Taman, mag-follow din siya ni tatay ba? Kasi duhato, no? Tawa lang na siya, good ba, baby Idris? Gwapo na akong baby Idris. Di ka ba? Dila gisudlo si dila. Kibot. Masarap? Nakababag kibot. Ikaw. Uy. Ay, bye-bye na guys. Bye-bye na baby Idris. Bye guys. Bye-bye guys. Uy, look at this. Oh, look at the camera. Bye-bye. Bye-bye, baby. Bye-bye na eh. Hi, bye-bye. Say bye-bye. Hi, bye. Sige, tapos kumbaba.